ARY न्यूज आपके लिए डिबेट्स का एक खसूसी सिलसिला लेकर आ रहा है जिसकी आज पहली कड़ी है और आज जो हमने एक सवाल चुना है वो आपकी जिंदगियों को भी छूता है और हमारी जिंदगी का भी अहम सवाल है और वो ये है कि क्या सोशल मीडिया तक एक्सेस 16 साल से कम उम्र के बच्चों के पास होना चाहिए नहीं। एक वक्त था कि जब बच्चों की तरबियत आप खुद करते थे और अपने घर के रखरखाव और रिवायात के मुताबिक करते थे, लेकिन अब कुछ लोगों का खदशा है कि तरबियत की जिम्मेदारी उनके खानदान के हाथों से निकलकर अब उस एल्गोरिदम के हाथ में आ गई है जो कि टेक कंपनीज डिजाइन कर रही हैं। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इतनी छोटी उम्र में क्या बच्चों को उस कंटेंट से एक्सपोज होने देना चाहिए है जो टेक कंपनीज पुश कर रही हैं आपके बच्चों के मोबाइल फोन्स पे। आज इसी के ऊपर हम डिबेट करेंगे, लेकिन ये मसला क्या है इस पे क्विकली हम आपको एक झलक दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक क्लिक की दुनिया, मगर यही दुनिया कम उम्र जहनों के लिए खतरात भी समेटे हुए है। बच्चे जो सीखने और समझने के मरहले में हैं, अब घंटों स्क्रीन के सामने एक अलग ही दुनिया के बासी नजर आते हैं। साइबर हरासानी, ऑनलाइन इस्तेसाल और नामुनासिब मवाद तक आसान रसाई, चैलेंजेस जो बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में खतरात की घंटी बज चुकी है। कई ममालिक बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियां सख्त कर रहे हैं, कहीं मुकम्मल पाबंदी, कहीं उम्र की हद, कहीं वालिदैन की निगरानी लाजमी। और अब पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहा है, क्या 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या ये कदम कम उम्र बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है? आज हमारे सामने जो चुटता हुआ सवाल है वो ये है कि क्या 16 साल की कम उम्र जो बच्चे हैं उन पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे कंट्रोल्ड पाबंदी होनी चाहिए है, मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए है, या मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए है? ये हमारा आज के डिबेट का सवाल है और बड़ी इंटरेस्टिंग पैनल है हमारे पास। मेरी दाएं तरफ मौजूद हैं रेहान अल्लाहवाला साहब। बहुत शुक्रिया रेहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इनका तारुफ करा दीजिए। कारोबारी शख्सियत है, सोशल एंटरप्रेन्योर है, जदीद तालीमी इदारों के बानी है और जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी के जरिए जो तालीम है उसको रीशेप करने में मुख्तलिफ ये ओपिनियंस और नई जहत इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके साथ बैठे हैं जी सैयद असफर हुसैन साहब जो कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कल्चर को फरोग भी दे रहे हैं। उनके साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, एकेडमिशियन है, बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर है, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, गवर्नेंस और आला तालीम के शोबे में तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा इनका तजर्बा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। यूजुअली हम आपको सियासी गुफ्तगू के लिए दावत देते हैं, आज ये बहुत ही दिलचस्प बहस होने जा रही है। लेफ्ट पे मेरे जो मौजूद हैं वो नासिर रजा जैदी साहब हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एलेक्सिस स्कूल और CEO हैं, पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम के बानी हैं, सदर हैं। तालीमी पॉलिसी पर मजबूत आवाज़ उनकी है, ज़रा इनके ओपिनियन से भी आज फ़ायदा उठाएंगे। मज़हर अब्बास साहब हैं, किसी भी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। किस हद तक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, किस हद तक शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, क्या सोशल मीडिया पे पाबंदी लगेगी तो क्या हम किसी की शख्सी आज़ादी में मुदाखलत कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। मज़हर साहब से इसका हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सारा अहमद साहिबा हैं, लाहौर से बराह रास्त हैं, रुकन है पंजाब असेंबली की, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के हवाले से वो एक रेजोल्यूशन भी लेकर आई पंजाब असेंबली में, उनसे भी बात करेंगे। नबील जफ़र साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर इस हवाले से जो कि फनकार हैं, उनकी नब्स जो मुआशरे की उस पर हाथ होता है, उनसे पूछेंगे कि ये किस हद तक बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हक में है या नहीं। डॉक्टर उज़मा अली साहिबा हैं, मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, जामे कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और साबिक डायरेक्टर हैं जो बच्चों की ज़हनी सेहत पर गहरी नज़र रखती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करें, उनकी भी राय जानें, लेकिन मेरा ख्याल है रेहान साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये पूरी दुनिया में बहस हो रही है, पूरी दुनिया में मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर और टेक सेक्टर के अंदर भी। अब तो ये US के अंदर हमने देखा कि सेनेट की कमेटी में हेयरिंग भी हुई है कि बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सोशल मीडिया कंपनियों की अपनी कितनी जिम्मेदारी है। आप अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को वे आउट करें तो फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान ज़्यादा हैं? इस्तेमाल खुलेआम बच्चों को करने देना चाहिए है, कंट्रोल्ड उनके ऊपर होना चाहिए? वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? देखिए, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अभी तक 60% लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जिन मुल्कों की आप बात कर रही हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है जो कि पाकिस्तान के बराबर है, उसके अंदर UK है जो कि पाकिस्तान से 3rd गुना, कराची जितना है सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और UK जो है हमसे 1/3 है। इन मुल्कों में आज से 20 साल पहले एक आदमी के पास 2 फ़ोन होते थे। हमारे मुल्क में
آج بھی 2 آدمی کے پاس ایک فون ہے. تو ہم اپنے آپ کو جب کمپیئر کرنے بیٹھتے ہیں تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں سوشل میڈیا علم کا ٹول ہے, رہ گیا قانون. آپ کی اطلاع کے لیے میڈم کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ واٹس ایپ پاکستان میں بائی لا انلیگل ہم چلاتے ہیں. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جان. اگر میں کہوں کہ آپ اس پابندی کے خلاف ہیں کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں پر پابندی, تو یہ فیئر اسیسمنٹ ہے میری. میں بالکل خلاف ہوں کہ زیادہ یوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ڈوپامین ریلیز کرتی ہے. ٹک ٹاک ٹارگیٹڈ استعمال ہونا چاہیے. منیمم دیکھیں نا, گھر سے چھری نہیں ہٹائیں گے لیکن چھری کا ہر بچے کو استعمال اور ہر والدین کو استعمال بتانا ہے. اوور آل آپ بلینکٹ بین کے حق میں نہیں. سارا میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں بیکاز آپ یہ قرارداد لے کر آئی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. اب دیکھتے ہیں اس کو آگے اس کی کس حد تک پذیرائی ہوتی ہے. یہ جو ابھی ریحان صاحب نے ایک آرگومنٹ بلڈ کیا ہے کہ کمپلیٹ بین نہ لگائیں بلکہ استعمال کم کریں اور اس کو مخصوص کچھ خاص مقاصد کے لیے استعمال کریں. ذرا اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی ریزولوشن میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ٹیکنالوجی کے اوپر پابندی لگ جائے, بچے انٹرنیٹ یوز نہ کریں, ٹیکنالوجی یوز نہ کریں, لیکن کنٹرولڈ یوز, ریسٹرکشن بہت ضروری ہے. وہ بچے 16 سال سے کم عمر ہیں, اس کے میں آپ کو ریزنز بتاتی ہوں. میری ریزولوشن کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. میں نے دیکھا کہ بچے آج کل انگزائٹی کا, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ان سے کنسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا پڑھائی کے اوپر, جس کی وجہ سے ایکیڈیمک ان کے ریزلٹس افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کی سلیپ ڈسٹربڈ ہوتی ہے. دے آر انیبل ٹو سلیپ. اینڈ یہ وجوہات ہیں. ان کی ہنچ بیکس جو ہیں وہ ایز پر ریسرچ بچوں میں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کو سرویکل ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. فن لینڈ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور انہوں نے آفٹر دیٹ ریسرچ انہوں نے اپنے اسکولز میں انسٹیڈ آف گوئنگ مور ٹوورڈز ڈیجیٹائزیشن انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل یوز جو ہے گیجٹس کا اسکول میں وہ کم ہوگا کیونکہ اس کے فوائد سے زیادہ ہارمفل افیکٹس ہو رہے ہیں. تو وہ دوبارہ ٹیکسٹ بکس کی طرف جا رہے ہیں. دیٹس اے ویری سرپرائزنگ اسٹڈی اینڈ جو انہوں نے امپلیمنٹیشن اور اس پہ عمل کیا ہے. اس کے بعد سائنٹیفک ایویڈنس کی اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ٹک ٹاک, فیس بک, اسنیپ چیٹ, جو ڈفرینٹ گیمز ہیں, پب جی, رو بلاکس بچوں کے, کیونکہ وہ ایک الگ سیگمنٹ ہے, وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے, جو آن لائن گیمنگ ہے. اس سب میں ایڈکٹیو الگوریدمز ڈیزائن کیے گئے ہیں اور تاکہ یہ بچے کو گلوڈ رکھیں, اسکرین سے وہ اپنی نظر اٹھا نہ سکے. ہم بھی دیکھتے ہیں ریلز کے بعد ریلز آتی ہیں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. آپ کی ریزولوشن ہے, ذرا اس کو کلیریفائی کر دیں کہ اس میں کیا, جیسے کچھ ممالک میں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس بنے ہی نہ, ٹیک کمپنیز انشور کریں, یا ٹیک کمپنیز یہ بھی انشور کریں کہ اگر بنے تو ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ سے وہ کنیکٹڈ ہو, یا بہت ہی لمیٹڈ کنٹرول ہو بچوں کو. ان تینوں میں سے آپ کی ریزولوشن کی جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ سیریسنس کے ساتھ توجہ دے کہ پہلا فیز نمبر 1 پیرنٹل انٹرونشن. پیرنٹس کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کے سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں, اس کو چیک کریں, جس میں آف کورس پی ٹی اے وڈ بی انوالوڈ, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, جو ڈفرینٹ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو منسٹریز ہیں, وہ پھر پیرنٹس کو بتایا جائے کہ وہ ہیلدی اسکرین ٹائم پروموٹ کریں بچوں میں, اور جو ہے وہ ہیلپ کریں بچوں کو, پیرنٹس کو بتانے میں ڈفرینس بٹوین ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایڈکٹیو سوشل میڈیا. تو پیرنٹس کی اویئرنیس از موسٹ امپورٹنٹ فیز 1. نمبر 2 ہوگا لیگل اینڈ ریگولیٹری میجرز جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی کمپنیز کو, جس طرح آسٹریلیا میں, فرانس میں کیا گیا, ٹیکنالوجی کمپنیز پہ کمپلسری کیا گیا کہ وہ بچوں کو ایک سیٹ اور ٹائم لمٹ کہ اتنے ٹائم سے اگر ایکسیڈ کیا تو پھر وہ دے وڈنٹ بی ایبل ٹو یوز اٹ. تو یہ فیز 2 ہے. اینڈ فیز 3 میں اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کیسے امپروو ہوتی ہے, ان کے ریزلٹس کیسے امپروو ہوتے ہیں ایکیڈیمک, اور ان کا اسکرین ٹائم اور اسکرین ایڈکشن ریڈیوس کیسے ہوتی ہے.